बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं खालिद महमूद ताहिर, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपसे हम कलाम हूँ। इलेक्शन का दौर रहा है और 8 फरवरी को मुल्क भर में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक की तारीख का अगर जायजा लिया जाए, मुताला किया जाए और इलेक्शन और उसके बाद की नताइज के ऊपर नजर डाली जाए, तो एक ही चीज हमारे सामने आएगी कि जिस कौम ने तुमको तख्त दिया, जिस कौम ने तुमको ताज दिया, उस कौम को तुमने बदले में क्यों जुल्म और सितम का राज दिया। ये बात जब हमारे सामने आएगी तो फिर हमें सोचना होगा कि आज हमारा फानूस मुख्तलिफ खूबसूरत रंगीनियों से भरा हुआ है और हम अपने जज्बात से काम ले रहे हैं, अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचना होगा कि हमने किसको वोट देना है और क्यों वोट देना है। ये 2 सवाल हमारे सामने होने चाहिए और चे गुवेरा का एक कौल वो भी हमारे जहनों की वसतों में जरूर होना चाहिए। वो क्या है कि बुज़दिल हमेशा अपनों से लड़ता है, दुश्मनों से नहीं। आज ये मिसाल और चे गुवेरा का ये कौल पाकिस्तान की पूरी सियासत और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप जानते हैं कि अभी चंद महीने पहले की बात है कि आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइन में लगने वाले वो गुराबा जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे और बिजली के बिलों की अदायगी के लिए अपने मोटरसाइकिल बेचने पड़े, जेवरात बेचने पड़े। ये वो तलख हकीकतें हैं जिनकी तरफ हमारे जहन की तवज्जो मबजूल होनी चाहिए। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे रक्सो सुरूर करने वाले वो भाई, उन्हें एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना होगा कि वोट डालते वक्त हमने किस नुमाइंदे को मुंतखब करना है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पैदाइशी सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक सारे की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्यूटराइज है। तो फिर वोट का कास्ट करने का अंदाज और उसका तरीकाकार क्यों उसी फरसुदा निजाम का हिस्सा है। ये छोटी सी मिसाल बहुत से सवालात पैदा करती है कि वो क्या वजह है कि जिसकी बुनियाद पर वोट कास्ट करने का तरीका जो है उसको कंप्यूटराइज नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात ये कि हमें जिस तरह तालीम हमारी तरबियत नहीं कर सकती, द सोर्स ऑफ नॉलेज, अगरचे एजुकेशन ये होता है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एनी पर्सनैलिटी। और जब पर्सनैलिटी के अंदर चेंज नहीं आएगा तो एजुकेशन मालूमात का जरिया तो होगा मगर मन के अंदर तब्दीली का जरिया नहीं होगा, तालीम और तरबियत का नजरिया नहीं होगा, तालीम और तरबियत का जरिया नहीं होगा। इसी तरह अगर हम अपना वोट डालते वक्त गलत शख्स का इंतखाब करते हैं तो फिर याद रखिए आने वाले हालात, मुल्क की सूरत हाल, खा वो सियासत के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, तालीम और तरबियत के हवाले से हो, उसमें हमारा हिस्सा भी शामिल होगा। काश हम आज ये समझ जाएं कि जिस तरह हम मोटरसाइकिल के पेट्रोल को चेक करने के लिए
ٹینکی کو ہلا ہلا کے اور حرکت دے کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں پیٹرول ہے، اسی طرح ہمیں اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کا ووٹ اس کی طاقت بن کے وہ آپ کے علاقے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور اس کی بہتر مستقبل کے لیے کام کر سکے۔ یاد رکھیں، یزید کا حسین علیہ السلام سے ایک ہی مطالبہ تھا اور وہ مطالبہ ووٹ کا تھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا نا کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ ضمیر کے سودے سے مراد وہ قیمتی حق کے رائے دہی ہے، وہ پرچی ہے، وہ ووٹ ہے جو کہ آپ کی طرف سے ملک کی بہتری کے لیے ایک حصہ ہوگا یا آپ کی طرف سے ملک کی بربادی کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ اگر آج قائد اعظم کی روح موجودہ حالات کو دیکھے تو وہ تڑپ تڑپ کر یہ ضرور کہے کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 1947 میں جس دن قوم نے غیر ملکی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، بہت سی ماؤں کی گودیں خالی ہوئیں، بہنوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، باپ اپنی اولاد کے جنازوں کو کندھا تک نہ دے سکے، بہت سی سہاگنیں ایسی تھیں جن کے سہاگ لٹ گئے۔ آج قوم کی سسکیاں، قوم کی آہیں، قوم کی پریشانیاں اس بات کی غماز ہیں کہ کہیں بھول ہوئی ہے۔ ہم اس مرتبہ بھی وہ بھول نہ کر بیٹھیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ایسے نمائندے کو چنیں، برادری ازم کو چھوڑتے ہوئے، علاقے کو چھوڑتے ہوئے، جغرافیائی حدود کو چھوڑتے ہوئے، ہم ایک نظریے کو ووٹ دیں۔ ہم ایک شخصیت کو نہیں، ایک نظریت کو ووٹ دیں۔ ہم دیکھیں کہ وہ کون ہے جو کہ ملک کے لیے بہتر ہے، جو ملک کی موجودہ صورتحال کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ووٹ حسین کی طرح کس پلڑے میں جاتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔